हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू लोजपरी फैमिली ब्लॉग को एबे आम जाऊँ गाँव को आज आम बोर श्राद्ध तो भिड़ एंड देखिए जानी करी आज घरे ताला पकई छाड़ दे पड़े आसते आज पूरा साइज रागिले कौन हम रागिले किसी ना मोर किसी हम मुझे केते डाकी कहली ते केते डाकी कह तू तो गला पड़ केते डाकी कहली डाक टे केते डाकी ते तते एमती दी तीन थर करदे पूरा साइज है गोटे जीवा गोटे काम कथा घर गले कौन रोसईबास हम कौन ना कि ना तोर किसी दायित्व नहीं जीव खाई भोजी खाई जीव नाई नाई घर काम कहीं कर तू खाइबू ये डायरेक्ट कौन है कुणिया गेस्ट जी खाइबे नाई तू बाहर लोकटा शिव बाहर देख शिव लिंग धरी पठ जटा धरी शिव आसगले चक्करा भाई दुकान को पहुंची गले दहीबरा जानते देखिले पर खाइब ना उपास पर उपास बाहर दी जन जाक खाइबा रेडी हाँ तुम खाओ मुझे बस आसो पूरा रेडी ना ना तुम खाओ मुझे खाइबी ना ना खाइबी बोर पिंड मुझे खाइबी के लगे टेस्ट केमती अच्छी भाई मैंने जो मैंने वीडियो देखते मोर बिना भी रसुण अच्छी ना टेस्ट भल थे ना कि एक्चुअली ये लोकेशन धबलेश्वर जीवा बाटे आम लेफ्ट साइड पड़ो आम श्रावण मास चलती ना आज मैंने पानी डायरेक्ट उठे पानी ढाड़े से पियाज रसुण करा जाऊ नहीं नई कर मेन नोट कर पूरा साइड रे पड़ो यहाँ खाई भल लगे धबलेश्वर आज भिड़ पूरा जबर भोग भोग पूरा आस्ते मैंने श्रावण मास के भोग बिक्री कर रोड रे ना कि एपटे सब मयूर देख कौट देख ये देख आम गाँ गला 8 खाली मयूर एपटे माईटा ना के जानी हो नहीं कौन एड़ा तम स्कूल बाबा पढ़ुले ना कोड पढ़थला अंकल गाड़ी रे पढ़ ओह नो बड़ी ठीक कथा कहला लागु छ दिल सिबन अरे ये कौन एठी बइछि कौन बड़ देखा जाउतल तो ना तो देखो मान बा छुट्टी पड़े धोई धाई बस एमती कौन बेजती कर मत गाँव आई बुलिया छड़ा को भल कौन कथा कह बर देखा आई कन्या देखा आई वीडियो करी नहीं गोपालो चढ़ी जाऊ तुम ऊपर मम्मी मम्मी है तो देखो ना आऊँ कौ देखो देखो बुल ये गोटे गोटे दीदीटा रखी कुआड़े जाइल
ଜେଜେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି। ଉଜାଲା ଫୁଜଲା ଦେଇକି ପୁଣି ରଖା ହେଇଛି ମାନେ ଆଇସ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଗଲି 5-6ଟା ଉଜଲା ଦେଇଛି ତା ପଇସା ଉଠେଇବି ନା। କଳା ମାଂସରେ ପୁଣି ଉଜାଲା ଦିଆ ହଉଛି। ମିଠା ଆଜି କ'ଣ ମିଠା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ମିଠା କ'ଣ ପାଇଁ? ବୋଉର ପିଣ୍ଡ ଦେଖୁନ କେମିତି ହଉଛି। ଏଇ ସାପ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ବାସ ଚିଲେଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଶିବା ନେଇଥିଲେ ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତା। କହିଲେ ଝୁମା ବୁଢ଼ୀ ଉପରକୁ ସାପ ପଡ଼ିକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କାଲି ଜାଣିଛୁ ନାନା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବେ? ଆଜି ଗାଁ ବୁଲୁଛି ନାନା। ନାନା ସହିତ ମୁଁ ବି ବୁଲୁଛି। ସାଣ୍ଡେ ଯାଉଛୁ କିଏ ବି ଆସିଲେଣି। ସିଏ ବି ଆସୁଛି। ଖରାପ ପଇଲା ମୁହଁରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ? ପିଲାକୁ ଡାକିବ ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ନାନା ବାହାଘର। ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଛୁଆ କିଏ? ଚାଲ ଦେଖିଆ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଛୁଆ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ କିଏ? ଇସ୍ ଚାଲେ ଗୁଡୁ। ବସୁନୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ବା ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗା ହବନି। ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗା ହବନି। ଦୀପ ଲାଗିଯିବ। ସେ ଦୀପ କିଛି ଆମେ ପବନ ବାଜିବନି। ଖାଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ନା 5-6 ବାଲଟା ହବ। କୋଉ ଖୁସିରେ ମିଠା ଦେଖାଉନି ଜାଗା ହବ ମ ମିଠା ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଗାଁ ବାଟକୁ ତ ବାହାଘର ଛୋଟ ଛୁଆ ପରିବେଟ ବଇଛି ଆଉ ମିଠା ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ତମେ କ'ଣ ୱେଲକମ୍ ଦଉଛ? ଆଉ ବୋଉ ଖାଇସାରିଲାଣି? ବୋଉ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି ରାତିରେ ତ ଭାତ ତ ଧରିବ ତ ଶୋଇବ ତ ଧରିକି ମୋ ପୁଅ ଆଇଛି। ନାତି ନୁହଁ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ହବୁ ତୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହବୁ ମୁଁ ଶାଶୁ ଶାଶୁ ହବୁ ଶାଶୁ କି କଥା ବୋଉ ଶାଶୁ ସିଏ। ମୋର ଶାଶୁ ମୁଁ ବୋଉର ଶାଶୁ ହେବି ମୁଁ। ତୁ ସଉତୁଣୀ ତୁ ସଉତୁଣୀ ସେ ସଉତୁଣୀ ପଡେ ଆଇଲ ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ
ଖାଉ ନା ବସିକି କ'ଣ ହଉଛୁ ଡାଲମା? ବଧୁ ବେଶ ସାଜୁ ସାଜୁ କିଛି କଥା କହିବ ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ଏବେ ମୋ ମମିକି ଜି ଯା କହିପାରିବ ଚାଲ ଦୀପ ଲଗେଇଯିବ ନା ଦୀପ ଲାଗିଯିବ ବାଗେଇକି ଗୋଡ଼ ଖସିବ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସୁଛନ୍ତି ଝୁମା କୋଠି ଯିବନି ନା ତ ମମି କଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ତ କେମିତି ହେଇଛି ପରେ ମୋ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଗାଧେଇ 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 ଗାଧେଇକି ଆଇଲୁଣି ହଁ ଗାଧେଇକି ଆଇଲୁଣି ତ ବାଡ଼ୁଛୁ କେମିତି ବड़ा हल्ले मोर परि मिलुछ मोर तू खाली भीतर बोलुछु मो देह तो जा बो पे बहुत कष्ट करूछ बस तो हम खा सकतो खाइ गाधेइला एटा म गाम पोखरी ना ये सब गने सखी बानी हमके तो कृष्ण जी के सखी से ये मैंने बा खेलु जंदे बोल ओह नो माछ नाही अरे खसी पड़िबू वे किते माछ भी माछ बळबा ये फब्बुल छबी ए गुडी पाके जाई होछ देखि जाऊ न केडे माछ आ डिगडी माछ एबे कथा हबो माछ बळी माछ पबळी के जम को फब्बुल माछ दे एउडे देख जा हां हां देखिल एटी पास्टिया बेले होइबोनी कोन पास्टिया बेले बहुत कष्ट प्रबल माने मन निष्ठा सतरे हे पंचटा पास्टिया न पर काटी ले हे पंचटा हां हाय ये पत्र छिने चार पांचटा पत्र कोई पांचटा बहुत बढ़िया सतरे हां बा सतरे पूजा पाती हां दी नले हबले नले हबले हां कहला ओम गुर गुर सप्त विदुर वर्ण भर्ग देवस्य धीमहि धियो येन प्रचोदयात् ना जाऊ नो काटेरा आउ दिले अरे तुम एटा सत्य रे मते नन्ना पिंड पकाई नन्ना पिंड पकाले कहि नथले तू हम आस्ते जो ना मु को दिन काले कहूनी किछि आज कहबनी किन सेंदी दियस दे दे से खान ने डाले खाइबेनी खाइ परिबन त खाइ परि नाइ डरेबे ने से आत्मा ताकर शांति अतृत आत्मा हि रहियो ताकर ओटे आत्मा शांति बाने नै मते नन्ना कहितले तब के नन्ना कहि नथले नन्ना पचा दिन नन्ना कहि थांदे मु नन्ना पचा कान ना पुष्पांजलि का ना पुष्पांजलि का ना माना सत माय मॉम तू मम्मी ने पुष्पांजलि हां जाननु पुष्पांजलि दा मैं फर्स्ट टाइम सुनली आ तो कोन जानथि मो राखी ना नियासरे कोटा पकाव ना खाइ वाली काम करे मते तो जा खाइ आसले कथा हो पागल कोटाई नबा एको जाउ हे
ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି କଣ ବାଉଳା ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ଦଉଛି କୋଉଟା ଆଣିବୁ କି ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ଡାଳଟା ଯଦି ନୁଆଁକି ନେଇ ହବନି ଏତେ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଅଛି ଆମେ କହିବା ତ ଆମେ କଣ ଯାଉ କୋଉଥିରେ ଖାଇବି ଏଇଟା ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ କାନ୍ଦିଆ ନା କଣ? ଏ ଲେମ୍ବୁ ଆମ ଗଛ ଯୋଉ ନାହିଁ ଗଛରେ ଦେଖିଲ ନା ସେଇ ଗଛର ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ବାପରେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଖାଉ ବାସ୍ ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି ତାପରେ ଶୋଷ କରୁଛି ଶୋଷ ହଉଛି ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଏଠି ଯାଉ ଚାକୁ ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଏଠି କୁକୁର ମାଙ୍କଡଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ପଡିଛି ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଲେମ୍ବୁଟା ଛଡ଼ା ହେଲା କୋଉଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲି ତମେ ପକେଇଛ ନା ମୁଁ ହଉ ପକେଇଛି? ଏଇଟା କିଏ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଖାଇବା ଆସ ଖଟା ଏତେ ଖଟା କଣ ଚିନି ଟିକେ ଆଣ ବହୁତ ଚିନି ପଡ଼ିଛି